الحمد لله الذي وفقنا وإياكم في حضور حولية هذا الإمام العظيم الذي هو ترجمة للقرآن كما قال الحبيب محمد بن أحمد المحضار الذي أسماها القرآن ومع القرآن في قرني. Bismillahirrahmanirrahim. Guru saya Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, beliau mengawali ceramahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya kita di dalam haul Al-Habib Ja'far bin Syaikhan yang keberadaan beliau merupakan perwujudan daripada Al-Quran, sebagaimana dikatakan bahwa aslafuna adalah orang-orang yang selalu bersama Al-Quran. وهو حقيق بهذا الاسم القرآن لأنهم أسلافنا الصالحون تحلوا بما في القرآن من كل صفات الحميدة كما قيل في الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما قيل لسيدتنا عائشة صفي لنا رسول الله قالت أو ما تقرؤون القرآن كان خلقه القرآن وشيمته الغفران. Al-Habib Ja'far bin Syaikhan dan para aslafuna as-salihun adalah orang-orang yang menghiasi dirinya dengan Al-Quran dan melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sayyidatuna Fatimah ketika seseorang bertanya, ceritakan kepada saya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah berkata, ama taqra'un al-Quran, tidaklah kau membaca Al-Quran, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Lima أظهر من مفاهيم في القرآن ومن علوم إشارية لهذا أعطاها الحبيب محمد بن أحمد المحضار هذا اللقب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خص أهل البيت بهذه الخصوصية. قيل لسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه أخصكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل البيت بشيء من الإرث أو من المال؟ قال لا، إلا فهما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان من أهل البيت وكان ملازما للقرآن فهو قرآن ملازم للقرآن حتى يتحلى بما في القرآن. فكانت وظيفة أهل البيت القرآن والتمعن بما في القرآن من مفاهيم فيدركون عن الله سبحانه وتعالى المدرك مفاهيم لم توجد في تفاسير ولا في غيرها. Sebagaimana Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar menyebut Al-Habib Ja'far dengan Al-Quran karena Al-Habib Muhammad Al-Muhdar melihat bahwasanya Al-Habib Ja'far bin Syaikhan adalah seorang yang berhias dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Dan Al-Quran, pemahaman Al-Quran merupakan khususiyah daripada keluarga besar keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika bertanya, adakah kekhususan bagi kami Ahlul Bait dari warisan ataupun dari sesuatu yang lain? Maka dijawab, kekhususan bagi Ahlul Bait adalah Al-Quran, memiliki pemahaman yang lebih tentang Al-Quran. Bahkan pemahaman yang dimiliki tidak bisa didapati di tafsir-tafsir yang lain kecuali disampaikan oleh Ahlu Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu keluarga besar Rasulullah, Ahlu Baiti Rasulullah harus berpegang teguh kepada Al-Quran, harus membaca Al-Quran, harus mengamalkan Al-Quran, dan harus berhias diri dengan budi pekerti yang baik yang disebut di dalam Al-Quran. سيدي محمد مولد دويلة عندما دخل على جماعة من العلماء ولم يبالوا به بعد أن صلى المغرب قال لهم نتكلم في القرآن، فأرادوا أن يحضروا التفاسير فقال لا، نريد تفسيرا للقرآن من تحت عرش الرحمن. فتكلم بتفاسير القرآن لا توجد في أي تفسير. فلما كان العشاء قدموه الإمام وأذعنوا له كل الإذعان. Sayyidina Imam Muhammad Maulad Dawilah ketika masuk di dalam suatu masyarakat, suatu kelompok untuk melaksanakan salat maghrib, tidak ada yang menghiraukan beliau.
tidak ada yang mengenal beliau. Setelah salat maghrib, beliau diminta atau beliau berbicara mengupas tentang Al-Quran, yang mengatakan bahwa akan ditafsirkan Al-Quran dengan tafsir yang tidak didapati di dalam kitab-kitab tafsir yang lain, kecuali menghendaki tafsir yang langsung turun daripada Arsyur Rahman. Maka berbicaralah Al-Habib Muhammad Maulad Dawilah menafsirkan Al-Quran dengan tafsir yang gharib, dengan tafsir yang aneh, yang tidak didapati di dalam kitab-kitab tafsir yang lain. Sehingga setelah masuk salat Isya, maka mereka memerintahkan, memohon kepada Al-Habib Muhammad Maulad Dawilah untuk memimpin menjadi imam dalam salat Isya. سيدي أحمد بن إدريس الحسني عندما قرأ قوله سبحانه وتعالى والذي قدر فهدى قال فطالعت 600 تفسيرا فلم تروي لي غليلا حتى فتح علي فتحا من الفتاح سبحانه وتعالى فتلقيت من الله بقلب سليم فارتويت غليلا. Al-Sayyid Ahmad bin Idris Al-Hasani, beliau ketika membaca ayat walladzi qaddara fahada, beliau mengatakan, aku lihat 600 tafsir aku buka, tidak ada keterangan yang memuaskan aku di dalam tafsir ayat tersebut, sehingga aku dapatkan tafsir yang membuat aku puas, yang langsung didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang diperoleh dengan dasar qalbun salim, dengan dasar hati yang bersih, sehingga mampu untuk menafsirkan dan memaknai Al-Quran dengan makna yang sangat baik dan lengkap. Al-Habib Ja'far bin Shaykhan bima annahu talaqqa abun yatalaqqa an abihi faya laka min aba kiram wa ajdadi awwal ma yashriq nur al-aql alayhim awwal ma yaftah bil-Quran fayazku aql at-tifl ثم تعلو مفاهيمه في القرآن ثم بعد ذلك يباشر طلب العلم بما شاء. واليوم طالب علم بل ربما داعي إلى الله، فكيف بالعامة ليس له نصيب من تلاوة القرآن؟ فإذا قيل له في ذلك قال قد شغلنا طلب العلم أو شغلتنا الدعوة إلى الله عن تلاوة القرآن. كيف هذا الكلام؟ أعجزت أن تكون لك نصف ساعة، ربع ساعة، جزء من اليوم فتختم القرآن في شهر؟ فالقرآن فمن ليس له ورد من القرآن تجد باطنه مظلم. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Habib Ja'far bin Shaykhan As-Saggaf di dalam manakibnya dikatakan beliau belajar dari ayahnya, ayahnya belajar dari ayahnya, dan seterusnya. Pelajaran apa yang pertama dipelajari? Yang pertama dipelajari adalah belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, memahami makna daripada Al-Quran. Setelah itu baru mempelajari ilmu-ilmu apapun yang dikehendaki. Dan inilah yang metode yang paling benar untuk dilaksanakan. Akan tapi kata beliau, zaman sekarang memulai dengan ilmu-ilmu yang lain tanpa memperhatikan Al-Quran. Bahkan banyak di antara mereka yang sudah cendekia, sudah menjadi dai, akan tapi tidak memiliki kesempatan untuk membaca dan menelaah Al-Quran. Sehingga banyak di antara mereka yang tidak mengerti Al-Quran, apalagi yang awam. Beliau mengatakan, bagaimana keadaan seperti ini? Tidakkah ada waktu setengah jam, tidak ada waktu yang sejenak untuk membaca Al-Quran, sehingga minimal 1 bulan bisa hafal Al-Quran, 1 bulan bisa khatam Al-Quran. كان السلف الصالح يحرصون على أن يكون لهم مرد من القرآن من ليل أو نهار، فإذا فاتهم قضوه في اليوم الذي يليه، فإن ضاق الوقت عليهم أكثر من السور التي وردت فيها الفضائل كسورة الإخلاص ورد أنها ثلث القرآن، وسورة الزلزلة ورد أنها نصف القرآن، وسورة الكافرون أنها ربع القرآن، فكانوا يكثرون من هذه السور حتى يعوضون حزبهم الذي فات عليهم. Dikatakan bahwasanya aslafuna as-salihun memiliki waktu-waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Ada waktu khusus di siang hari dan ada waktu khusus di malam hari dia sempatkan untuk membaca Al-Quran. Apabila ada waktu yang beliau tinggal di siang hari, beliau qadha di malam hari ataupun sebaliknya. Akan tapi apabila sangat sempit waktu untuk melaksanakan bacaan tersebut, beliau membaca ayat-ayat atau surat-surat yang disebut keutamaannya di dalam Al-Quran.
seperti membaca suratul Ikhlas yang dikatakan sepertiga daripada Al-Quran, atau membaca surat Az-Zalzalah yang dikatakan separuh daripada Al-Quran, atau membaca surat Al-Kafirun yang merupakan membandingi seperempat daripada Al-Quran, sehingga surat-surat tersebut mampu mengganti kebiasaan baca Al-Quran yang tidak sempat untuk dilaksanakan. والسلف الصالح مهتمين بالقرآن وبتلاوة القرآن لكنهم قائمين عند حدود القرآن ليس داخلين في قول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب تال للقرآن والقرآن يلعنه يقول ألا لعنة الله على الظالمين وهو يظلم ألا لعنة الله على الكاذبين وهو يكذب لا يقوم عند حدود القرآن فهذا ليس من أهل القرآن بل القرآن حجة عليه لا حجة له وإن حفظه عن ظهر قلب. Dan mengatakan beliau bahwasanya selain membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, agar supaya tidak masuk di dalam sabda Nabi, banyak orang yang membaca Al-Quran akan tapi dia dilaknat oleh Qurannya. الحبيب أحمد بن محمد المحضار بلغه أن الشيخ رابع العدوية حفرت قبرها وقرأت فيه 7,000 ختمة. قال مسيد حسيني أحمد بن محمد المحضار لا يترك امرأة تزيد عليه فحفر قبره في حياته وقرأ فيه 12,000 ختمة وكان كل سنة يملأه بالطعام فإذا طال عمره تصدق بملء قبره من الطعام. Dikatakan bahwa Syekh Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau menggali kuburnya sendiri dan membaca 7,000 hataman di dalam kubur tersebut yang beliau siapkan untuk dirinya. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar, beliau mengatakan Sadah Bani Alawi tidak kalah dengan perempuan. Beliau menggali kubur dan menghantamkan 12,000 hataman Al-Quran. Beliau penuhi itu dengan makanan-makanan. Setelah ketika beliau hatam dan dipanjangkan umur, beliau sedekahkan makanan yang beliau kumpulkan tersebut. أحوالهم تتنقل جيل بعد جيل يتلقون أحوالهم لأنهم يتربون على آبائهم ومشايخهم ويذعنون لهم ويقرون لهم بالمحبة والاتباع إذ أنهم جبلوا على المحبة والمحبة تجبل على الاتباع. هذه القصة التي وقعت للحبيب علوي بن علي الحبشي عندما صلى خلف الحبيب جعفر بن شيخان فقال له إنني حصل لي من الحضور الشيء الكثير حتى أنني من استغراق قلبي في الحضور قلدت من يقول بسقوط الفاتحة في الجهرية عن المأموم. هذه نفس القضية عندما زار الحبيب أحمد بن حسن العطاس إلى مصر واجتمع بمشايخ الأزهر وكان شيخ الأزهر إذ ذاك الشيخ الأنبابي فلما حضرت الصلاة قالوا تقدم لنا إمام فقال لا يخفاكم ما في إمامة الأعمى فقال رضينا بك إمام فلما صلى بهم في صلاة العشاء فقرأ القرآن فلما سلم من الصلاة قال الشيخ الأزهر الأنبابي يا إمام إنني لم أستطع قراءة الفاتحة وقلدت من يقول بسقوط الفاتحة في الجهرية عن المأموم هل علي إعادتها؟ قال لا. قال من أين تلقيت هذه القراءة؟ قالوا تلقيت هذه القراءة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة بلا واسطة. وهكذا كانوا خلفائهم. حبيب جعفر نفسه القصة التي وقعت لحبيب أحمد بن حسن العطاس وقعت لأنهم خلفاء يتلقى أب عن أبيه وهكذا السلاسل تتلقى. إنما وقعنا فيما وقعنا فيه من التأخر والتخلف بانقطاعنا عن مشايخنا وباستحساننا لأحوالنا وسوء الظن بمن تقدم وهم أكثر منا علما وأكثر منا عقلا وأقرب منا إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأكثر منا معرفة بالله سبحانه وتعالى. Beliau melanjutkan nasihatnya bahwasanya aslafuna as-salihun belajar dari ayahnya belajar dari ayahnya generasi dan generasi demi generasi dan seterusnya dengan menimbulkan mahabbah kepada aslafnya as-salihun. Dengan mahabbah tersebut akan membuahkan mutaba'ah. Sebagaimana kita dengar bersama tadi dalam manaqib Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi ketika datang ke Pasuruan.
salat di belakang Al-Habib Ja'far bin Syekhon. Setelah selesai dengan menikmati bacaan Al-Habib Ja'far bin Syekhon, sehingga beliau tidak mampu untuk membaca Fatihah, dan beliau ikut pendapat ulama yang mengatakan tidak perlu membaca Fatihah bagi makmum yang mendengar, yang salat di belakang imam. Kisah ini terjadi kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas rahimahullah wa radhiyallahu taala anhu ketika beliau datang ke Mesir. Ketika itu berkumpul ulama-ulama di Mesir, dan Syekhul Azhar ketika itu adalah Syekh Al-Ambabi. Beliau, Syekhul Azhar, meminta Al-Habib Ahmad bin Hasan untuk maju menjadi imam. Beliau mengatakan, aku adalah orang buta, tidak pantas untuk menjadi imam. Mereka mengatakan, kami ridha Habib untuk menjadi imam. Maka membacalah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bacaan Al-Quran dalam rakaat demi rakaat sampai selesai. Setelah selesai salat, Syekhul Azhar mengatakan, kami tidak mampu untuk membaca di belakang sambil mendengarkan bacaan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sehingga tadi kata Syekhul Azhar, kami mengikuti pendapat ulama yang mengatakan tidak perlu membaca Fatihah bagi makmum yang salat di belakang imamnya. Apakah kami perlu mengulang? Katanya Syekhul Azhar kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kemudian beliau bertanya, Syekhul Azhar, belajar kepada siapa, wahai Habib Ahmad bin Hasan, engkau bacaan-bacaan ini? Beliau mengatakan, aku belajar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara siapapun saja. Begitulah aslafuna as-salihun, dan generasi-generasi berikutnya sampailah ke generasi Al-Habib Ja'far bin Syekhon, melanjutkan generasi Al-Habib Ahmad bin Hasan, karena kata beliau, Habib Ja'far bin Syekhon belajar kepada gurunya, dan seterusnya. Itulah aslafuna as-salihun yang mengajarkan dengan pelajaran yang baik. Tapi banyak di antara kita yang tidak mengambil pelajaran daripada beliau, tidak mengambil pelajaran daripada aslafuna as-salihun, perlu mengambil pelajaran dari orang-orang yang lain yang tidak jelas sanadnya. Padahal aslafuna as-salihun adalah orang yang lebih banyak ilmunya, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak pengetahuannya, dan lebih bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar عندما يكتب الرسالة لسيدنا الحبيب علي بن محمد الحبشي يقول له من جليس الرحمن، فيأتي الحبيب علي في الروحة ويرويها الحاضرون. انظروا إلى هذا الإمام ماذا يقول في رسالته: من جليس الرحمن أحمد بن محمد المحضار. قال الحبيب علي وهو كذلك، إذ هو مع القرآن ملازم له ليل نهار، فاتصوف بما صوف وتحلوا بما في القرآن، وكانوا لا يخافون في الله لومة لائم، ولا يخافون قول الحق عند إمام ظالم. وإذا قام ليبراري أو متطرف واجهوه بما هو غير لائق، لا نقع أخس من الثالث الذي ضربوا لنا مثل. قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. الله سبحانه وتعالى أرسل رسولين للقرية فكذبوهما فعززنا بثالث فكذبوهما فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا في ضلال. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلين إلا البلاغ تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرت بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يقال له حبيب النجار من أقصى المدينة، لم يؤمن أحد، من آخر المدينة يا رجل يقال له حبيب النجار من أقصى المدينة يسعى. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، فأتوا وقتلوه ودحقوه حتى خرجت معه. فلما جاءت الملائكة بشروه بالجنة وأن الله قد غفر له. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهكذا لا نكون إنسان، العمر واحد والرب واحد، لكن الإنسان يقول كلمة الحق ولو على نفسه حتى يصلح هذا البلاد ويصلح هذا المجتمع. والحمد لله رزقكم الله بهذه البلد المباركة، بلدة باسروان، والله يصلحها ويصلح بلدة اندونيسيا كلها ويصلح أهليها إن شاء الله. تكون هذه البلدة باسروان مثل ما قام الحبيب علي بن سقاف السقاف، وأتى بعده الحبيب جعفر بن شيخان السقاف، وأتى بعدهم الحبيب عبد القادر بن حسين السقاف. فالله يخلف فيهم إن شاء الله حبيبنا توفيق، الله يطيل عمره في طاعة وعافية.
ويمتعنا بصالح الزمان ورجال الجوال حين يربنا وياكم حياة طيبة وحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا وينصرنا على عدوه وعدونا وتولانا بولاه ويحمينا بحماه ورعانا برعاه ولا يصرفنا من هذا الجمع المبارك إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة ولا نصرف إلا بتوبة نصوحة يزكينا بها جسما وقلبا وقالبا ويكشف الغمة عن الأمة يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة والكبرى اللهم فرج القريب اللهم سترك الجميل اللهم عوائدك الحسنة الجميلة يا قديم الإحسان إحسانك القديم يا دائم المعروف معروفك الدائم هذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Beliau melanjutkan ceramahnya bercerita bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar ketika beliau menulis surat kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, beliau tulis di bawah min jalisir rahman, dari orang yang selalu bersama Allah, jadi orang yang selalu duduk bersama Allah. Surat itu oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi ditunjukkan kepada para hadirin yang hadir ketika itu sambil mengatakan, lihat, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar mengatakan dirinya Jalisur Rahman, orang yang selalu bersama Allah. Kenapa? Al-Habib Ali mengatakan karena beliau selalu bersama Al-Quran, beliau selalu membaca ayat-ayat Allah, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, menghiasi dirinya dengan akhlak Al-Quran, menyampaikan kebenaran Al-Quran tanpa takut di hadapan siapapun saja. Sebagaimana beliau bercerita di dalam surat Yasin, ketika dua utusan Allah diutus ke dalam satu komunitas manusia, kemudian orang mengatakan kau bukan utusan Allah, didatangkan yang ketiga. Begitu pula yang ketiga tidak dihargai dan tidak diterima oleh masyarakat, sehingga datanglah orang yang berikutnya min aqsal Madinah, dari pinggir kota, rajulun yas'a, berlari mendatangi umat tersebut sambil mengatakan, tidakkah kalian tahu ini adalah utusan-utusan Allah yang datang kepada kalian tanpa mengharap pamrih apapun saja. Bahkan masyarakat mengatakan, gara-gara kalian kami ini menjadi rugi, gara-gara kalian kami ini menjadi celaka. Apa kata mereka? Dha'irukum ma'akum, bukan karena gara-gara kami, tapi karena kalian celaka tidak mau ikut kepada kami. Sehingga dibunuhlah orang yang berani berkata tegas dari Aqsal Madinah yang bernama Habibun Najjar, dibunuh di akhir-akhir nyawa beliau. Ketika akan menghembuskan nyawa, beliau mengatakan, andai kata mereka tahu bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin, andai kata mereka tahu ampunan Allah yang diberikan kepada aku, andai kata mereka tahu pahala yang diberikan Allah kepada aku, niscaya mereka akan ikut kepada jalan yang benar. Demikianlah yang disampaikan oleh guru saya Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdhar yang mampu saya terima dan saya terjemahkan kepada para panjenengan dengan penuh kesalahan dan kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.